जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, वेलकम टू एडु शारदा। पिले ओडिया ग्रामर आज आम क्वेश्चन डिस्कसन करिया पिले बुझिपाल। एग्जाम पाखे आसुची तो कौन करिबा ओडिया ग्रामर बेटर रु बेटर क्वेश्चन आज डिस्कसन करिया पिले हैला। देख तुम गोटे टेस्ट दियो एटा तुमको केते तमे मार्क आदे रखी पारछो पिले बुझिपाल। पिले 20टा क्वेश्चन अछि 20टा क्वेश्चन रु केतेटा क्वेश्चन पिले तुम ठीक होउची तमे सेटा टिके निजको निजे टेस्ट कर पिले हैला। चलो टेस्टा स्टार्ट करिया पिले बुझिपाल। ता पूर्वरु तुमको आज गोटे शॉर्ट रे मु गोटे देइथिली क्वेश्चन जुबजानी कौन देइथिली जुबजानी आर समास जोटा थिला पदटा एटा आर व्यासवाक्यटा कौन हबो पिले जुबजानी रो व्यासवाक्यटा कौन हबो पिले ना तुमर ऑप्शन सी हबो राइट आंसर जोटा देइथिली शॉर्ट रे बुझिपाल। ऑप्शन सी होची तुमर राइट आंसर कौन ना युवती जाया जहार बुझिपाल। युवती जाया जहार ताको आमे को कौन जुबजानी बुझिपाल। चलो क्वेश्चन डिस्कसन करिबा देखिबा 20टा रु केतेटा क्वेश्चन पिले तुमर राइट आंसर करूछ पिले हैला। चलो ध्वनि हेउची एक प्रकार डैश ध्वनिटा गोटे प्रकार कौन ना ऑप्शन ए आकार ऑप्शन बी भाव ऑप्शन सी नाद ऑप्शन डी माध्यम कोटा पिले राइट आंसर हबो। ध्वनि होउची गोटे प्रकार कौन पिले गोटे प्रकार आकार ना गोटे प्रकार भाव ना गोटे प्रकार नाद ना गोटे प्रकार माध्यम कोटा पिले राइट आंसर हबो। ध्वनि होउची एक प्रकार कौन पिले ना ध्वनि होउची एक प्रकार नाद पिले बुझिपाल। राइट आंसर कोटा हैला ऑप्शन सी हैला राइट आंसर। ध्वनि होउची एक प्रकार नाद पिले हैला। नेक्स्ट जीवा ओडिया भाषा रे अवर्ग्य व्यंजन केतोटी वर्ग्य व्यंजन तुम जानिछ 25 टी पिले हाँ ना नहीं। वर्ग्य व्यंजन को मध्य स्पर्श व्यंजन बोली कहा जाए। तो ओडिया भाषा रे अवर्ग्य व्यंजन केतोटी पिले ऑप्शन ए 14 ऑप्शन बी 15 ऑप्शन सी 16 ऑप्शन डी 13 कोटा पिले राइट आंसर हबो। ओडिया भाषा रे अवर्ग्य व्यंजन केतोटी पिले ना ओडिया भाषा रे अवर्ग्य व्यंजन होची केतोटी पिले ना 13टी बुझिपाल केतोटी 13टी। नेक्स्ट जीवा एमानक मध्यरु केउटी एक उष्म वर्ण अटे ए जेतेटा वर्ण चारोटी देखुछ एमानक मध्यरु उष्म वर्णटा कोटा पिले ऑप्शन ए ज ऑप्शन बी तालव्य स ऑप्शन सी र ऑप्शन डी ळ कोटा पिले राइट आंसर हबो। एमानक मध्यरु कोटा गोटा उष्म वर्ण पिले पढ़ेइची तुमको जाएंगी जो माने क्लास देखि न पिले जाएंगी डिटेल क्लास देख पिले हैला। उष्म वर्ण पढ़ेइची एवं तुम मध्य कहिची उष्म वर्ण कौन अंतस्थ वर्ण कौन अजोगवाह वर्ण कौन बुझिपाल ना नहीं कहिची ना नहीं पिले। अजोगवाह वर्ण को मध्य कौन कुआ जाए अल्प प्राण व्यंजन कौन महाप्राण व्यंजन कौन एटा सब कुआई पिले तमें जाएंगी टिके पूर्व क्लास गुड़ा देखीदब जो मैंने देखिन है। एमानक मध्यरु केउटी उष्म वर्ण पिले कोटा उष्म वर्ण हम पिले ना तालव्य सटा हम तुमर उष्म वर्ण बुझिपाल। कोटा गोटा उष्म वर्ण तार तालव्य स हूँ गोटा उष्म वर्ण। नेक्स्ट जीवा एमानक मध्यरु केउटे एक आश्रित वर्ण आसीगला आश्रित वर्ण किए ज ना तालव्य स ना विसर्ग ना ण कोटा पिले राइट आंसर हम। एमानक मध्यरु केउटे एक आश्रित वर्ण ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी ज ना तालव्य स ना विसर्ग ना ण कोटा गोटा आश्रित वर्ण पिले आश्रित वर्ण क्या कुआ जाए पिले जो वर्ण कौन बिना कौन सी स्वर वर्ण कि व्यंजन वर्णर साहाय्य बिना उच्चारित हो पारिबो नाही ताको आमे आश्रित वर्ण कहि थाउ पिले बुझिपाइल ना नहीं। तो से कि हबो ना ऑप्शन सी हबो राइट आंसर बुझिपाइल। विसर्ग तुमर कौन गोटे आश्रित वर्ण बुझिपाइल। अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु ए तीनोटी को आश्रित वर्ण बोली कहा जाए एवं ये जो आश्रित वर्ण आरी ना मध्य अजोगवाह वर्ण बुझिपाइल पिले। तो आंसर सी है राइट आंसर। नेक्स्ट जीवा केतेटा पिले ठीक होची तमे निजे जानी पारथुओ हाँ ना नहीं पिले तम प्रिपरेशन टा केमिदी तमे क्वेश्चन डिस्कशन रु जानी परिबो पिले बुझिपाइल ना नहीं। ता सहित तमे कौन करो ना चैनल सहित जोड़ी की रुओ चैनल को टे शेयर कर सब्सक्राइब कर
समस्त पाखे पिले पहुँचाओ है बेटर रु बेटर क्वेश्चन नुआ रु नुआ आम पढ़ा पिले बुझीपार ना नहीं कारण क्वेश्चन जिते अधिक डिस्कसन करते क्वेश्चन अधिक प्रैक्टिस कर जाकि तुम कौन हम ना तुम जेकोसी एग्जाम क्रैक कर पिले तो सिंधुक एक क्यों शब्द देशज तत्सम तद्भव वैदेशिक कोटा हम सिंधुकटा कौ शब्द हम पिले देशज शब्द हम ना तत्सम शब्द हम ना तद्भव हम ना वैदेशिक हम कल देखा सिंधुक कौ शब्द सार आम शब्द भंडार केते पढ़ीचु कहीदेबू सांगे सांगे कह टे देखा सिंधुक क्यों शब्द जो मैंने पढ़ी थे पिले से सबू सहज जो मैंने न पढ़े सबू कष्ट पिले बुझीपार ना नहीं पाठ गोटे एम जिनस तुमको अध्ययन करा पड़ो एवं ता पछे लगे पड़ो जिते लगे से हम पिले बुझीपार ना नहीं अध्यवसाय तुम निहाती दरकार पिले तो सिंधुक कौ शब्द पिले सिंधुक गोटा वैदेशिक शब्द पिले बुझीपाल सिंधुक कौ शब्द वैदेशिक शब्द अच्छा वैदेशिक शब्द रे चारि भाग अच्छी गोटा पत्रुगीज गोटा पार्सी गोटा तुर्की गोटा आरबी एमती सब अच्छा ताले वैदेशिक शब्द ये आम जान सिंधुक सिंधुकटा वैदेशिक शब्दर कौ वैदेशिक शब्द जान पिले सिंधुक हूँ आमर आरबी शब्द कौ शब्द पिले आरबी शब्द बुझीपार तेणु सिंधुक गोटा कौ शब्द आरबी शब्द एवं एठी जेहेतु तुम आरबी देनी तुम आंसर कौन हम ना वैदेशिक शब्द बुझीपाल नेक्स्ट जहाज एक क्यों शब्द आरबी ना पार्सी ना तुर्की ना इंग्राजी जहाज जहाज पिले कौ शब्द हम पिले जहाज कौ शब्द हम आरबी शब्द हम ना पार्सी शब्द हम ना तुर्की शब्द हम ना इंग्राजी शब्द हम कोटा हम पिले कहल जहाज कोटा हम ना जहाज हम गोटे पार्सी शब्द बुझीपाल जहाज कौ शब्द ना गोटे पार्सी शब्द पिले बुझीपाल तुमको ये आर गोटे शब्द भंडार क्लास कर जो मैंने पिले देखिन से जाई शब्द भंडार क्लास टे देखिन है पिले केउटी अलग एम भितर कौटा अलग पिले हम क्षीर लुहा कागज घंटशिला क्षीर लुहा कागज घंटशिला एम भितर कौटा अलग हम पिले कौटा अलग हम पिले कहल देखा कौटा अलग हम कहीं अलग हम पिले कहबी कौटा अलग हम पिले ऑप्शन बी हम अलग बुझीपाल घंटशिला हम अलग कहीं घंटशिला अलग हम पिले कारण देख क्षीर लुहा कागज घंटशिला पिले क्षीर गोटाए कौन पिले कौ प्रकार विशेष्य हो तुम ना वस्तुवाचक विशेष्य लुहा गोटे वस्तुवाचक विशेष्य कागज गोटे वस्तुवाचक विशेष्य किंतु घंटशिला घंटशिला कौन पिले ना घंटशिला है गोटा पर्वतर ना पिले बुझीपाल गोटा पहाड़र ना है घंटशिला तेणु घंटशिला होगा कौन पिले ना ये गला गोटा व्यक्तिवाचक विशेष्य बा संज्ञावाचक विशेष्य बुझीपाल पिले तेणु कौटा अलग हम ना ऑप्शन बी घंटशिला हम अलग बुझीपाल नेक्स्ट जा ए लोकटी दयालु रेखांकित पदटी की प्रकार सर्वनाम ए लोकटी दयालु रेखांकित पदटी की प्रकार सर्वनाम ऑप्शन ए आपेक्षिक सर्वनाम ऑप्शन बी प्रश्नवाचक सर्वनाम ऑप्शन सी निर्देशात्मक सर्वनाम ऑप्शन डी आत्मवाचक सर्वनाम कौटा पिले राइट आंसर हम एम भितर ए लोकटी दयालु ए जो रेखांकित पद हूँ किए ना एटा पिले तुम कौ प्रकार सर्वनाम आपेक्षिक ना प्रश्नवाचक ना निर्देशात्मक ना आत्मवाचक कौटा राइट आंसर हम पिले कौटा हम कही तुमको आर मध्य क्लास करी पिले से ही शिक्षक नमस्य यही ग्राम मोर जन्म ये कौन करुच्ची निर्देश करुच्ची पिले बुझीपाल ए लोकटी दयालु हाँ ना नहीं तो ए लोक जन को निर्देश कला पिले तेणु यहाँ कि प्रकार सर्वनाम ना निर्देशात्मक सर्वनाम बुझीपाल पिले ए लोकटी दयालु रेखांकित पद जोटा ए होटा कि प्रकार सर्वनाम पिले ना यहाँ हूँ निर्देशात्मक सर्वनाम बुझीपाल ना नहीं क्लास को टे लाइक कर दियो पिले समस्त को शेयर कर सब्सक्राइब कर नई एक क्यों शब्द नई गोटा क्यों शब्द ऑप्शन ए देशज ऑप्शन बी तत्सम ऑप्शन सी वैदेशिक ऑप्शन डी तद्भव कौटा पिले राइट आंसर हम
ନଈଟା ତମର କେଉଁ ଶବ୍ଦ ହେବ? ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ନା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ନା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ନା ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ପିଲେ? ନଈଟା କେଉଁ ଶବ୍ଦ ହେବ ପିଲେ? ନା ନଈଟା ହେଇଯିବ ପିଲେ ତମର ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ବହୁତ ପିଲା ଭାବିଥିବେ ନଈ ଗୋଟା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ନାଇଁ ପିଲେ, ନଈଟା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ନଈ ଆସିଛି କେଉଁଥିରୁ? ନା ନଦୀ। ନଦୀ ଗୋଟାଏ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ନଦୀ ଶବ୍ଦଟା ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇକି ହେଇଛି କ'ଣ ଆମର? ନା ନଈ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ନା ନାଇଁ? ଏ ଯେଉଁ ନଈଟା ହେଲା କ'ଣ? ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ତଦ୍ଭବ କାହା ଦେହରୁ ବାହାରିଛି? ନା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଦେହରୁ ଯେହେତୁ ବାହାରିଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା, କେଉଁଟି ଏକ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ପିଲେ? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ? ଗାଲୁଆ ନା ଭାଟି ନା ତଡ଼ପ ନା ରୁମାଲ? କେଉଁଟା ପିଲେ ଗୋଟେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ? କେଉଁଟା ପିଲେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କହିଲ ଦେଖିବା? କୁହ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ପିଲେ? ଗାଲୁଆ ନା ଭାଟି ନା ତଡ଼ପ ନା ରୁମାଲ ପିଲେ? କେଉଁଟା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ହେବ ପିଲେ? ନା ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ତମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ରୁମାଲ ଗୋଟାଏ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ପିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ରୁମାଲ ଗୋଟେ କି ଶବ୍ଦ? ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ପିଲେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ତମେ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ତମକୁ କହିଲି ଦେଖିବ ଯାଇକି ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନ, ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କହିବ ରୁମାଲଟା ଆମର ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦର କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରେ ଆସୁଛି? ଆରବୀ ନା ପାର୍ସି ନା ଆମର ତୁର୍କୀ ନା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ? କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରେ ରୁମାଲ ଆସୁଛି ପିଲେ? ବୁଝିପାରିଲ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ହେଲା? ନା ରୁମାଲ ହେଲା ଗୋଟେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ପିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଟିକେ ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରାଅ ପିଲେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କହିବ ହେଲା, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବ। ନୂଆ ନୂଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବା ପିଲେ। ଯେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବ ତମ ବେସ୍ଟା ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକା ଚାଲିବ। ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମର ଡିସ୍କସନ୍ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ ତମେ କ୍ରାକ୍ କରିବା କଷ୍ଟ ହେବ ପିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ପୁରୀ ଯିବି। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ପୁରୀ ଯିବି। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ନିଶ୍ଚୟକୁ କ'ଣ କରିଛି? ନା ଆମର ରେଖାଙ୍କିତ କରିଛି ଏବଂ ପଚାରୁଛି ଯେଉଁ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ଅବ୍ୟୟର ସର୍ବନାମ ନା ତୁଳନାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ ନା ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ ନା ମୂଳ ବିଶେଷଣ? ସର୍ବନାମ ନୁହେଁ ପିଲେ, ଏଇଟା ବିଶେଷଣ ପଚାରିଛି। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ ନା ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ନା ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ ନା ମୂଳ ବିଶେଷଣ? କେଉଁଟା ପିଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ? ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ପୁରୀ ଯିବି। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଯେଉଁଟା ନିଶ୍ଚୟ, ତାର ସେ ପଚାରୁଛି ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷଣ? ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ ନା ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ନା ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ ନା ମୂଳ ବିଶେଷଣ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ କହିଲ ପିଲେ? କେଉଁଟା ହେବ? ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ପିଲେ? ନା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ପୁରୀ ଯିବି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ହେବ? ନା ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ ଅଛି, ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ ଅଛି, ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ଅଛି, ବିଶେଷଣର ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ କରାହେଇଛି ପିଲେ। ତମେ ଯାଇକି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ଦେଖିପାରିବ, ତା ଦେହରେ ଏ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ ଜଣେଇଛି ପିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ଏଇ ନିଶ୍ଚୟ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ଏଇ ପଦଟିରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଛି କ'ଣ? ନା ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଧନୀ ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କେଉଁଟି? ପଳେଇ ଆଇଲା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଇଲା ପିଲେ। କେଉଁଟା ହେବ? ଧନୀ ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କେଉଁଟି? ଧାନୀ ନା ଧନ୍ୱୀ ନା ଧନିନୀ ନା ଧନଧାରିଣୀ? କେଉଁଟା ହେବ ପିଲେ? ଧନୀ ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗଟା କେଉଁଟା ହେବ ପିଲେ? ପିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବ ତମ କ୍ଲାରିଟିଟା ସେତେ ବଢ଼ିବ ପିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଅ ପିଲେ। ବୁଝୁଛି ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ ନିଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ପହଞ୍ଚାଅ। କେଉଁଟା ହେବ ଆନ୍ସର ପିଲେ କହିଲ? ଧନୀ ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଅପସନ୍ ଏ ଧାନୀ ନା ଧନ୍ୱୀ ନା ଧନିନୀ ନା ଧନଧାରିଣୀ? କେଉଁଟା ହେବ ପିଲେ? ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲେ? ନା ଅପସନ୍ ସି ହେବ ତମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲ? ଧନୀ ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କେଉଁଟା? ନା ଧନିନୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ଧନୀ ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଧନିନୀ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମଗଧ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମଗଧ ଜୟ କରିଥିଲେ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର କାରକ? କାରକରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ପିଲେ। ମଗଧକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କଲା, ରେଖାଙ୍କିତ କଲା ଏବଂ ପଚାରିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ମଗଧଟା କି ପ୍ରକାର କାରକ ଏଠି ହେଇଛି? କର୍ତ୍ତା କାରକ
ନା ଅପାଦାନ କାରକ ନା କର୍ମ କାରକ ନା ଅଧିକରଣ କାରକ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମଗଧ ଜୟ କରିଥିଲେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର କାରକ ପିଲେ? କହିଲ ଦେଖିବା କି ପ୍ରକାର କାରକ ପିଲେ? এইଭଳିଆ क्वेश्चन ଥିଲେ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବ, ଜାଣିବ କେମିତି କାରକ କେଉଁଟା ପିଲେ? ପିଲେ ଏଠି ଦେଖ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମଗଧ ଜୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ପିଲେ ନା ମଗଧକୁ ଜୟ କରିବା। ମନୋକ୍ତା କୌଣସି ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ତୁମ ଆସିଲା କର୍ତ୍ତାର ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୁଝାଉଛି ନା ନାହିଁ, ସେଇଟା ତୁମର ଯଦି ଆସିଲା ତମେ ସେଇଟାକୁ କହିବ କି କାରକ ନା କର୍ମ କାରକ କରିବ ପିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? କାହିଁକିନା ତାର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ମଗଧକୁ ଜୟ କରିବ। ବୁଝାଉଛି ନା ନାହିଁ? ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମଗଧ ଜୟ କରିବା। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା କର୍ତ୍ତାର ଅଭିଳଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝୁଛି ନା ନାହିଁ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ଚାହେଁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କଲା ତମେ କି କାରକ କହିବ? ସେଇଟା ହେଇଯିବ କର୍ମ କାରକ ପିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମଗଧ ଜୟ କରିଥିଲେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ହେଲା କି କାରକ ନା କର୍ମ କାରକ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? କାରକର ମଧ୍ୟ ତମର କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ତମେ ଯାଇକି ଡିଟେଲ୍ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି ପୂର୍ବର ଦେଖିପାରିବ ଜାଣିପାରିବ ପିଲେ। ବୁଝାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଯଦି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦରକାର ହେଲା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବା ପିଲେ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ ହେଲା ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବଢ଼େଇ କରତରେ କାଠ ଚିରୁଛି। ବଢ଼େଇ କରତରେ କାଠ ଚିରୁଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର କାରକ? କରତରକୁ ଏଠି କ'ଣ କରିଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଚାରିଛି କରୁଛି ଏବଂ ପଚାରିଛି ଏ ଯେଉଁ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର କାରକ? ଅପସନ୍ ଏ କର୍ତ୍ତା କାରକ, ଅପସନ୍ ବି କରଣ କାରକ, ଅପସନ୍ ସି ଅଧିକରଣ କାରକ, ଅପସନ୍ ଡି ଅପାଦାନ କାରକ। କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ? ବଢ଼େଇ କରତରେ କାଠ ଚିରୁଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର କାରକ? କରତରକୁ ତୁମକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରିଛି, ପଚାରିଛି ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର କାରକ ହେବ ପିଲେ? କର୍ତ୍ତା କାରକ ନା କରଣ କାରକ ନା ଅଧିକରଣ କାରକ ନା ଅପାଦାନ କାରକ? କେଉଁଟା ହେବ ପିଲେ? କେଉଁଟା ହେବ ନା ହେବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କିଏ ପିଲେ ନା କରଣ କାରକ। କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ ଜିନିଷ ତାକୁ ଆମେ କରଣ କାରକ ବୋଲି କହିଥାଉ ପିଲେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କାଠ ଚିରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି କିଏ ନା କରତ। କରତ ନହେଲେ କାଠ ଚିରି ହେବନି ପିଲେ। ତେଣୁ କରତ ଏଠି କ'ଣ ନା ମୁଖ୍ୟ ବା ସହାୟକ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ ଜିନିଷ ହେଉଛି କରତ ପିଲେ। ବିନା କରତରେ କାଠ ଚିରି ହେବ ନାହିଁ ପିଲେ। ତେଣୁ କରତ ହେଲା କି ପ୍ରକାର କାରକ ନା କରଣ କାରକ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? କରତ କି ପ୍ରକାର କାରକ ହେଇଗଲା ନା କରଣ କାରକ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଯାଅ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆସିବ। ପିଲେ କହିଥିଲି 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ପିଲେ, 15ଟା ଯାଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଆଉ 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ପିଲେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରୁହ ଏବଂ ଦେଖ ତମର କେତେଟା ଠିକ୍ ହେଉଛି ପିଲେ ହେଲା। ଯାଅ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆସିବ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି, ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି, ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି। କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି କେଉଁଟା ହେବ ପିଲେ? ତମର ତ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି କୁ, ତ କୁ ଲାଗିଛି ମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ତମର ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେଇଗଲା। ହଁ ନା ନାହିଁ ପିଲେ? ଯାଅ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆସିବ, କୁ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଲା। ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏଠି ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ପିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯାଅ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଯେହେତୁ ଲାଗିଗଲା ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା କି ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତି ନା ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ପିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ପିଲେ। ପତିତ ଏହାର ଗଠନ ରୀତି କ'ଣ ହେବ? ପତି ଯୁକ୍ତ ତ, ପ୍ରତ ଯୁକ୍ତ ଇତି, ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ଇତ, ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ଇତ। ଏଠି ଦୀର୍ଘଇକାର ଏଠି ହର୍ଷଇକାର। କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପିଲେ? ପ୍ରତିତ ଗଠନ ରୀତିଟା କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ପ୍ରତିତର ଗଠନ ରୀତି କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ନା ଅପସନ୍ ସି ହେବ ତମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ରତିତ ଆର ଗଠନ ରୀତି ହେବ କ'ଣ ନା ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ଇତ। ଏଠି ହର୍ଷଇକାର ଏଠି ବି ହର୍ଷଇ, ଦୁଇଟା ମିଶିକି ହେଇଗଲା ଦୀର୍ଘଇ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ସଂଯୁକ୍ତ ଚୟ ସନ୍ଧି ରୂପ କ'ଣ ପିଲେ? ସମୁଚୟ ନା ସମୁଚୟ ନା ସଞ୍ଚୟ ନା ସଞ୍ଚାଚୟ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ନା ଅପସନ୍ ବି ନା ଅପସନ୍ ସି ନା ଅପସନ୍ ଡି? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପିଲେ? ସଂଯୁକ୍ତ ଚୟ ଏହାର ସନ୍ଧି ରୂପଟି କ'ଣ ପିଲେ? କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ନା ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲେ? ସଂଯୁକ୍ତ ଚୟ। ସଂଯୁକ୍ତ ଚୟ ଆର ସନ୍ଧି ରୂପ ହେବ କ'ଣ? ସଞ୍ଚୟ। ବୁଝିପାରିଲ?
ऑप्शन सी है राइट आंसर। नेक्स्ट जीवा सर सिज व्यास वाक्यटी कौन पिले सर रे जे सिजे ऑप्शन बी है सरसी रे जीए ऑप्शन सी है सरसी जन्मे जे ऑप्शन डी है सर उपरे जीए कोटा हम आंसर पिले सरसिज यार व्यास वाक्यटा कौन हम पिले सरसिजर व्यास वाक्य कौन हम पिले कहल देखा सरसिज व्यास वाक्य कौन पिले कौन हम ना आमर ऑप्शन सी हम राइट आंसर सरसी जन्मे जे सरसी बोले कौन ना सरोवर सरोवर रे जे जन्मे ताको आमे कौन कहू ना सरसिज मनरे जेमती आमे कहूँ मनसिज बुझे ना नहीं मनसी जन्मे जे बा मनरे जे जन्मे ताको मनसिज कहूँ सेमती सरसी रे जे जन्मे सरसी रे ताको आमे सरसिज बोली कहू सरसिजर अर्थ कौन पिले ना पद्म बुझिपाल सरसिज यार व्यास वाक्यटी हम कौन कि ना सरसी जन्मे जे बुझिपाल निजे जानीपार तुमर केतेटा भूल होची केतेटा ठीक होची निजे निजे यही टेस्ट रु तुम जानीपार पिले बुझिपाल ना नहीं तो ओडिया को जिते आमे कौन करवा ना पढ़ा बुझा ताहले हो पार पिले है पिले तो से तो मुझे क्वेश्चन आणुची तुम बुझुची ना नहीं क्वेश्चन सहित तुम पढ़ी बुझी ये भाया क्वेश्चन आसले कर पिले है पिले नेक्स्ट जीवा नम्र एठार थिबा प्रत्ययटी कौन पिले और आर र और कोटा हम पिले राइट आंसर नम्र रे को प्रत्यय अच्छी पिले प्रत्यय रू आइला पिले क्वेश्चन को प्रत्यय अच्छ पिले नम्र केमती हो ना नम युक्त र नम्र नम युक्त र नम्र तेणु आंसर हम ये कौन ना ऑप्शन सी बुझिपाल को प्रत्यय अच्छी ना र प्रत्यय अच्छी कुसुम गंठी रूढ़ीटीर अर्थ कौन पिले कुसुम गंठी रूढ़ीटीर अर्थ कौन एटा कौन देला आमर फुलर गंठी अति फुलिया अति कृपण अति सुकुमार कोड़ा हम राइट आंसर कुसुम गंठी रूढ़ीटीर अर्थ कौन हम पिले ना ऑप्शन सी हम तुम राइट आंसर बुझिपाल कुसुम गंठी रूढ़ीटीर अर्थ है अति कृपण पिले बुझिपाल ना बुझीपारन कह बुझीपारच ना बुझीपारन कह क्वेश्चन जिते पिले डिस्कसन करवा ना सेते आमको कौन हम ना इजी हम सब जिनस जानापी तो क्वेश्चन तुम डिस्कसन न कर ताले केमती जापर जिते क्वेश्चन डिस्कसन कर तुम कौन हम ना सेते कैपेबिलिटी बढ़ीज क्वेश्चन को सॉल्व करिवार है पिले ठीक अच्छी तुम टे चैनल को शेयर कर सब्सक्राइब कर समस्त पाखे पिले पहुँचब नुआ नुआ क्वेश्चन नहीं कि पुणी काली तुम सहित देखा आ जो शॉर्ट्स गुड़ा अच्छी तार टे आंसर पिले दियो भल भाव है रही जय जगन्नाथ।